Maayong gabi sa tanan na ani among kasumursak among itunol sa pagtungod kap maayong gabi ug karon na mo among kasukanan sa tibok pamilya mga kaigsunan sa pipila lang ka minuto tugot ini na at least makapaambit ni sa mas Ginoo. Naunta karong gabi nga mahimuning sagrado nga oras nimo nga angay natong pamalandungan ang maong kahimtang tungod kay pwede man nga ikaw masunod. Siguro moingon ka nga maayo pa kog gawas karon pero ang tinuod wa ka kabalo unsay may tabok nato unya ang ugma. Kini si Ma'am sa ngalan ni Ma'am si Kindi, si Ma'am Kindi, nagkunara yun ni nato. O niya, minsay ni siya nato ka mga buhi. Usa nga ni Ami, nagain lang yun ni gamay higayon. Usa kuhan yun sa gamay na kamingaw. Tungod na kung alang sa Ebanghelyo ni Kristo, aron nga, kunya muli ta, na atay mabalon. Muna nga kinasingkasing na mo nga paghanyo natagaan na ito sa gradong oras sa pagpamalandong kining minsay sa Dios nga ihatag ka nato karon ni kagabion. Dibot ko mo padayon, tuguti ko nga magampo aron nga tagaan kita sa Ginoo minsahe. Aron nga posible nga karon gabion na mao ni ang oras sa imo ang pagpamalandong gayon aron matagaan nimo bili ang imong kinabuhi. Wala ko na sayon kung sa'y kahimtang nimo karon. Wala ko na sayon kung sa kagubot imong pamilya. Wala ko na sayon kung sa kagubot imong hunahuna. Kung sa kasakit imong pagbatik. Pero naay Diyos nga gamhanan labaw sa tanan. Nga makahimo sa paghupay, paglipon, o labaw sa tanan makahimo sa pag-arrange sa imong kinabuhi. Bisan unsa kagubot, bisan unsa ka labihan kadako nga problema nimo. Makasalig gyud ta sa Dios. Sa mauling nga Diyos nga buot na mong ipaambit ka nimo, kini Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Tuguti ko nga magampo nga tagaan tas Ginoo o pagpadayag karon, aron nga at least magkaigsunan diri ni masayang na oras, posible makatabang nimo, aron nga makahimo ka sa pagpangandaw sa kinabuhi. Magampo ko langiton nga mahal Diyos nga magagahom sa tanan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos sa mga apostoles. Ikaw ang Diyos sa Israel. Ikaw ang Diyos na magagawang sa tanan nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Nagampo ko mahal nga tagaan minimo mensahe nga gikan sa imong tronos kaluoy. Nga ang imong pulong kansang gahom na magahatag ka namo ini kagabion o kating-awan na tungod niya na makabaton o pagtuo. Tungod kay ining pulong nagsulti na ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sa imong pulong. Gamita ang imong ulipon karon. Natungod niya na kining mga buhi karon ganiya ni nga dapit. Makabaton sa maong pagtuo. Nga diin makabaton sa pagpangandam o pag-alagad kanimo. Nga diin dili magkumpiyansa. Tungod kay nasayod kaming ang kamatayon sama kini sa anino nga makita nimo namo karon nga tiyon mahanaw. Sama usap kini sa kilat Ginoo. Usa nagampo ko mahal. Ang tanan nga niya karon makahimo sa pagpamalandong. O ang imong pulong mahimong binhi. Namatanong sa mata kasing-kasing. Mamunga kining pagkamatarong. Mamunga o pagkadyusnon nga kinabuhi. O mamunga kining pagtuwalag kanina. Nagampo sa pagkustibok manay, tibok pamilya. Mapalayuno ng imong paghupay. O kang imong pagministeryo sa gahom sa Santo Espiritu. Nga masaplan na mo sa tanan ng katuyuan. Nga nung gikuha na nimo ang maong kinabuhi. Ginoong Diyos, salamat sa kaigayunan. Nga nining oras sa karon mahimo kining usak ka sagradong oras sa pagpaminaw o pagdawat sa imong mensahe. Kining tanan akong gisalig kanimo, gikumit kanimo kining abluhaton. Pasidunggan imong ngalan sa walay katapusan. Kining tanan akong gipangayo
sa kadako sa kamahal sa pangalan ni Kristo Jesus na among Ginoo. Ang tanan magayog. Amen. Amen. Sa makausang maayong gabi, mga kaigsunan, kinsa pa din nakapamilya, I think last month lang din naghimo ta diya og medical mission o feeding alam sa tanan nga mga recipient ato nga adlaw. Mataas daw kamot kasi nakapamilyar pa namo. O ka, nalimot na bakahan, no? Nagahimo ta diya og medical mission kauban ni Dr. Titus, of course, saran Pastor Boy, Pastor Alos. So, dinimi, salamat sa pagtugot sa atong barangay council. Makaigsunan sa samang paagi ni Ami karon, aron usab na makaapaambit sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Gani atong miyaging gabi ilang, gikan ko mi dito dapit sa Iligan. Akong na picture out na ko ang picture ni Ma'am, maupod o bulagway. Less than 30 years old lang ito nga babae po nga mipanaw na po. Ang pamilya matod sa amahan, higit sila ulta musugot pa nga mahitabot. O matod pa sa amahan ang iyang anak na babae nangantoy yun nga di pa ulta mamatay kinay maong isa ka anak. Mga kaigsunan, angay natin ni taga-agleson. Ikaw ako, posible nangandoy ka nga di pa kang mamatay. Nangandoy ka nga mutaas pa itong kinabuhi. Pero hinong dumi nga na'y nagbuot ang kinabuhi na ito. Kung kita'y pabot o di ta mo sugot, apan dunay Diyos nga nagbuot ni tanan. Matod pa ni Pastor Alos, God is in control. Apan na nagalindot sa Diyos, kay Diyos siya nga atong amahan, nga mahanyo nato siya. Gikinanglan lang og relasyon niya. Kay kung malayo ka sa Ginoo, milagros sa kayuhan, pwede nang ihatag sa Ginoo. Pero ang Bible nagsulti na daan nga dunay appointed time. Ikaw ako, dunay appointed time. Say with me, appointed time. Appointed time. Doon na tayo gitagana nga adlaw. Pwedeng maayo ni mong katawa karon. Ang yatiyod-tiyod, wala ka diha. Gani karon pagdaay na mo, dunay na aksidente dito sa Galipugan. Wami na sayo kung sa'y kahintang kadagan mga mga tao. Kabalo pagkangadagang mga tao karon wa kaabot og Pasko. Wa kaabot og New Year. Silingan na mo sa mantikaw, gikan pag-abroad. Pag-og sa kinan, makaigsunan. Miatog Davao, kinako ni Gibaligya. Wa na kauli, dito lagi atake. 30 pa kape ng edad. Taman na tamingon ha, kabata pa ito. Taman na tadiya. Pero makaigsunan, angay kang mamalandong. Tagay, bili mong kinabuhi o paraasay mong kinabuhi. Kung ang imong nasabtan sa imong kagalingon, nga aron ng kamukaon, matulog, o matuman ang imong gusto sa kalibutan, pwede ni mo nang buhaton. Apan hinumdumin ang Diyos, naghatag o mensahe, naghatag instruction, naghatag og pasidaan. Muna nga magpasalamat nga dunay Biblia. Mao ni gitawag og roadmap sa kinabuhi. Kabalo ba mo sa meaning sa word nga Bible? The word nga Bible means basic instruction before leaving earth. So try to imagine, unsay pulos or unsay bili aning Biblia. Siguro na Biblia sa iyong balay. Mauni ang gitawag og roadmap sa kinabuhi nga magiyahan ka sa tinuod na bahandi. Unsay tinuod na bahandi, kining gitagana sa Dios. Ang tinuod na bahandi nato ang Dios gayud mismo. Busa gitagaan ta siyang mensahe, siyang pulong aron nga makaila ka sa Dios o makabaton ka unsaon pag-alagad ang Dios. Pasalamat sa Pilipinas kay gawas nun ka nga magwali. Kung naisama ani makaigsunan, libre ang pagwali. Kung maadto mo sa United Kingdom makaigsunan, prisuhon na mo dito kung magwali mo. Bisan ka kung mag-post mo sa social media, kay monitor na Manila ang social media, prisuhon ka o kasuhan ka, kay bawal na ang pagwali sa pulong sa Diyos. Hinay-hinay na gani dunay propesya sa Bible, nga moabot yung panahon makaigsunan, nga dunay kagutom sa pulong sa Diyos. Nga naman, posible, nga moabot na po na sa Pilipinas, what if kung may tabo na, nga bawal na mag-Bible study, bawal na magwali. Karon makaigsunan,
Daghan pa kayong higayon, daghang magwali. Pero sad to say, daghan pong mga tao nga nagtagad, kay walay panahon sa pulong sa Dios. Makaigsunan alang kanako personally, naaman ko sa mission, bisan asa man ko gaabot og wali, bisan sa laing nasod. Ang pinaka-concern ako, nga makadungog lang ang tao nga nahigugma ang Diyos niya. Kaya ang purpose niya na aron ikaw usab mahigugma sa Diyos. Kaya kung masabtan imong gugma sa Diyos, yun sa mapagpakita sa Diyos ang iyang gugma kanato. Bago lang ta nag-celebrate sa Pasko, kay atong gi-commemorate ang pagkatao ni Jesus. Pero ang realidad niya, dili lang ang iyang pagkatao may tagaan atong dakong bili. Ang dakong bili niya, kay nagpagkatao siya aron magsakripisyo. Amen. Ang gibuhat ni Jesus makaisunan gihatag iyang kinabuhi, iyang kaugalingon na matay sa krus sa Kalbaryo, ginubong og nabanaw tungod kay mauto ang ultimate payment sa imong sala o sa akong sala. Kay ikaw kagud ikakabayad sa imong sala. Mao nay good news, mao nay tinuod nga Pasko nga masabta nimo na si Kristo ay nagbayad sa atong mga sala. Ug wa sa nagpabiling patay sa krus sa Kalbaryo. Human sa kagilubong sa ikatulog adlaw, nabanaw sa Jesus makaisunan o buhi sa walay katapusan o nagsaad siyang mubalik. Ang pangutana karon, unsa magkakaandam o preparado sa panahon nga mubalik na si Jesus. Mao to'y perfect na demonstration sa gugma sa Father. Sa John 3:16, kung na-memorize ni mo na nga versikulo, gihigugma sa Dios sa tibok kalibutan, o tumod ni anak, gihatag ang bugtong anak. Kinsa nga bugtong anak? Si Kristo wa nay lain. Ang tanan mo tuon niya, dili malaglag, apan may kinabuhi walay katapusan. Sa ito pa, adunay pagalaglag, kinsay malaglag, ang dili mo tuon niya. Karon akong balikon. Kaya gusto na ko nga masabtan ninyo karong gabi una, nagigugmat ang pag-ayo sa Dios. Ang gusto usab sa Dios nga masabtan alang gikan kanimo, giunsa usab nimo sa paghigugma. Naghatag na ba ka sa imong kinabuhi? Gitugyan naman na nimo imong kinabuhi, naghinulson na ba ka? Nagtalikod na ba ka sa pagpakasala? Imo bang nasabtan nga kitang tanan nakasala o kita ngayon magtug langit? Ang Bible nagsulti sa Roma 3:23, all have sinned and come short from the glory of God. So, puno na kitang tanan nakasala og nalayo day sa Dios. Sa unsang paagi na makabalik na sa Dios, muna nga giabot si Kristo. Siya'y nihural dito sa krus sa Kalbaryo. O niya, si Kristo nagpasabot siya, ingon siya, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, way magato samahan, gawas man ni kanako. Unsay paagi umato ta samahan? Dili lang ang atong reliyon. Ang Bible, klaro nga nagsulti alang kanato na si Kristo wa nilay paagi. Si Kristo ang dalan. Amen. Si Kristo. So busa karon ang tinuod nimong paghigugma sa Dios, magigrelasyon ka ni Jesus. Kay si Jesus ang nahimong sacrificial offering. Siya ang nahimong substitute sa halad. Instead nga karniro, toro, or baka, apan si Kristo gitawag sa the Lamb of God, kay siya ang nahimong halad. Alang sa imong sala, o sa atong sala, mao na rason nga si Kristo namatay, aron bayran ang imong sala. Siya ang nahalad para nimo o para nako. Atong palakpakan si Jesus. Mga kaigsunan, nila kagabion, tuguti ko nga magbasa sa pipila ka bersikulo nila kagabion, andang batang maminaw mga kaigsunan. Amen. Kanina naman ko naminaw, Pastor. Introduction lang ito gamay. Anyway, nako'y basahan mga kaigsunan. Kung kay ni nga bersikulo, I hope nga inulit timanan niya kung may Bible sa inyo, ikaw dyan mismo magbasa. Itinanglan dyan ka magbasa. Kay, actually, kuman man ni Jesus na magbasa kita, kay pagkaon man sa ka lang. Amen? Si Kristo na nag-ingon, nagili ta mabuhay sa tinapay. Apat sa matang pulong usap na nagagula dito sa baba sa Diyos. Matthew 4:4. Ang atong lawas, atong pag-anon, 3 times a day. Muis na patag kaupat. Busog perminti atong tiyan. Labi na atong labay nga mga adlaw kay New Year. Siguro yung mga lamisa, puno yung kayo sa handa. Doon ay dagang prutas, doon na pay litson dito siguro. Doon ay dagang pagkaon nga dito.
tungod kay atong gipangandaman kanunay alam sa atong tiyan nga makakauntag lami nga pagkaon gikan pa sa Pasko. Sa tusi nga usay nalimot na nga naaday angay pakanon nato kining imong kalag. Are you with me? Hinumdumi nga naagay kalag. Ang kalag makaigsunan mo na matubang sa Dios. Kini nga itong lawas, madugta ra ni. Bisan pagaling unsa kagadato. Kumplito ka sa mga multivitamins or mga mahalon nga mga pang-preservative ka or unsang klase nga mga anti-aging aron di matikulang pwede man pero di yun malalis makaigsunan moabot kita sa panahon sa kamatayon. Amen. So ang kalag na to gitawag usab na og eternal being. Wala na'y kamatayon. Ang lawas ra. Manang patay nga lawas bisan unsaon nimo nagmakmak diha di na gyud mo tingog. Ang lawas para ra na sa sementeryo. Ang kalag angay nimo ng pangandaman. Kay nimo mo matubang dito sa kurtis Ginoo. Pag ang imong spirito mo palit na kay gikan man sa Ginoo. Ang kalag mo na'y mubati ka sakit. Kini nga dunggan niyo karon mo na akong kalag. Are you with me? Ang kalag nagkompos og tulo ka butang, intellect, emotion, and your will. Muna ang imong kinabuhi, imong kalag, pagkanon imo nagpulong. Kaya kung naipulong ng imong intellect, diya ang tao may mong humble nga tao. Pero kung wala ka rin pulong sa tao garboso, paminaw niya siya may pride, paminaw niya siya pinakamaayo, magarbo ang tao. O kining atong emotion. Kaya kung wapon ni pulong, dalir po ni kanunay ma-discourage, kung dagang nagipog. Dalir po kay ni malagot, marasay na ay dagang kriminalidad may tabo kay di kagwanta atong emotion. Kung naan ni pulong sa Dios, makakunan nimo ang samang kinaiya sa Dios. Amen? Kaya ang pulong sa Dios, mo'y mausap sa atong tinaboy mo, regenerate sa atong sulod ang imong kalag o ang imong spirito. O sa samang paagi ang imong will, kanang pagbulutan. Kaya kung walay pulong sa Ginoo imong kinabuhi, kawag nyo kay panahon sa Ginoo. Mingon ang tao, sunod na lang ng simba, sunod na lang ng ampo. Muna sa ay mga tao, wala na yung pag-ampo. May mga tao, wala basag Bible. Kaya ngano, ang natuman alang niya, ang iya namang kaugalingon. Muna gitawag og carnality, tawhanon nga kinaiya. Ang Bible nagsulti sa Roma chapter 8 nga ang tawhanon, ang carnality nga pangunahuna is enmity against God. Carnality of the mind is enmity against God. Sa ito pa ang tawhanong kinaiya o pangunahuna, kaaway sa Diyos. Busa makaigsunan tagay higayon ang pagpamalandong sa pulong. Di lang sa panahon nga nagsimba ka, di kinanglan personal na ako kay pagpamalandong magtuon ka aron imong pag-anon ang imong kalag. Kanuna pipasahon makaigsunan, matod diri sa Ecclesiastes, isa ka panambagon. So sa ka maalamon nga hari, o lapihan ka dato, na walay nakalupig hantod karon sa iyang pagkadato. Masiyan nato ang iyang history makaisunan sa iyang pagkaadunahan o sa iyang pagkahari o sa iyang pagkabantugan. Matod pa din makaisunan sa unang versikulo sa Kapitulo 7, ang maayong tumog mas maayo pa kaysa mahalon na pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay, mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Nadunggan man nato makaisunan? Unsa gali ang ingon? Nga ang pagkamatay daw, mas maayo pa sa adlaw sa imong pagkahimugso. Muna nga di kaligayan kung mag-birthday, grabing selebrasyon kay gawnaw na man ta nga extension. No? Dugang na po na katuigan. Pero sa Bible ay makaisunan, ang kamatayon mas maayo pa kaysa adlaw sa pagkahimugso. Ngano ka makaisunan? Sakto ingon ni Pablo sa Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo. Kaya ang akong kamatayon maghatag kanako dugang kabuluhanan. Sa uban nga version, ginansya o kadaugan ng kamatayon. Wow! Wala si Kapitan makaisunan, nakita nimo
nga daw ni-prevail siyang kasing-kasing nasayod siya nga kadaugan ni siyang anak ang iyang kamatayon. Kung nakadungog mo sa balita nga nag-viral kanyato sa Manila, nanugong daan ang ginahan, gignan niya mga sakop sa panimalay. Kung mamatay ito, gikinanglang way manghilak, magsilibrita. Nag-hire sa daan ng mga banda makaisunan, hantod sa adlaw na ginubong. Grabing pagkalipay nila. Muna dagagong tao kasabot kay Saint, laylay man pagpanabot. Pero sa mong pamilya, ang ilang nasabtan kay dagog kadaugan ang kamatayon silang minahal sa kinabuhi. Normal man mupati ta kasakit tungod kay mingawon man ta. Di na nato makita ang atong minahal. O madumduman nato ang mga memories, ang mga mindbuhat. Pero in the realm of the spirit makaigsunan, na kana nga kamatayon, maunay iyang perfect na adlaw, alang sa iyang hingpit na kadaugan, dito sa Dios. Pero nagdepende ni karon sa atong individual unsay kinabuhi nato samtang buhi pata. Kaya ang Bible nagsulti sa 2 Corinto 5 versikulo 10 na ang tanan moatubang sa dakong hukmanan ni Kristo. Aron sila pagahukman sumala sa ilang binuhatan, maayo ba o dautan dinhi ibabaw sa yuta. Makaigsunan, masiguro nimo nga madaugon ka sa imong kamatayon kung sa buhi pa ikaw, aduna kay tinuod o seryoso na pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Seryosong paghinulsol, nagdalikod sa pagpakasala. Kita mang tanan dunay kapakyasan, apan sa diyang nakailakan ni Kristo, nagsugid ka sa imong mga sala. Andam kang mutalikod, andam po ng Diyos mo usab nimo. Kung batunan nimo ang pagtuo, kay diya sa mong pagtuo, himuon kang matarong sa Diyos. Sa Roma 5, versikulo 1 nga to sa Diyos makaigsunan, gi-justify ta sa Ginoo tungod kay nagkabaton kita pagtuo diya ng Kristo. So unsay sekreto aron mahimo kang matarong? Mutuo ka ni Kristo. Pagtuo nga seryoso, pagtuo nga dunay buhat. Kay matod sa Santiago, patay mo kung pagtuo kung may buhat. Pwede kang mutuo sa una-una lang, apan di makita sa buhat. Questionable yung tinabuhi. Matod pa sa 1 Corinto makaigsunan, 15 versikulo 2, si Pablo mingon, naluwas kamo sa mayong balita na akong giwali kaninyo, gawas kung taphaw ang iyong pagtuo. Sa to pa di ay, adunay taphaw na pagtuo. Unsa na nga klase na taphaw? Pwede man ang tao nga makadumdum na Ginoo kay gisakitag tiyan, o nakadumdum ka Ginoo kay dunay naningil nimo, nakadumdum ka Ginoo kay murag naglibog na kasi ng sitwasyon. Makaigsunan, ang tinuod nga pagtuo, imo nang ipakita sa Dios sa matag adlaw nga tanan nga misalig kaniya. Taliwana nga dunay pagpanginanglan, problema, balatian o unsa nga kagulyang, duna kay tinuod nga pagtuo, kay matag adlaw mitawag ka sa Dios, misalig ka sa Dios, kumpiyansa ka sa Dios. Amen. Nga dili nimo dapat limtan nga adunay Dios nga gamhanan nga makahimo sa paghatag solusyon sa tanan natong problema sa kinabuhi. Asa magsugod ang may relasyon, kana pa lang sa imong pagmata sa sayong kabuntagon, nagpasalamat ka kay buhi pa ka. Amen. Amen. Ang tinuod nga pagtuo sa Dios, gibatunan nimo kanunay nga pagmata nimo, Ginoo, salamat nga buhi pa ko. Imo siyang giuna sa imong kinabuhi, imo siyang giday kay ang kinabuhi gikan man kaniya. Matod sa kong inahan, ang tao daw natulog, nagpraktis o kamatay. Tinuod ba yun kung imo ng sabton? Sa panahon na ikaw natulog, wa ba yun ka nasaya kung sa imong kahimtan? Are you with me? Muna nga pasalamat sa Dios kay buhi pa ka, hantod karon kay wa pa nahuman ang Dios nato. Buot pa sa Dios nga mapuslan ka, buot pa sa Dios nga makaduol kaniya, buot pa sa Dios nga makahinulsul ka. Wala ko na sayo rin sa imong kinabuhi karon. Lulong magakas druga, lulong magakas bisyo, apan karon orasa, nagtuubong appointed time ni sa Dios alang kanimo, tungod kay gigugma kaniya, at yuna sa'y panawagan kanimo sa pagduol, pagbalik loob kaniya.
Matod sa Isaiah chapter 1 verse 18 to verse 19, miingon ang pulong sa Dios nga duol ka mong tanan nga makasasala kay maghusay kita bisan pag-unsa ka itong o dagtong kulang imong sala. Miingon ang Dios, papution ko kini sama sa balhibo sa karnero. Mga kaigsunan, naani mo ang choice, naani mo ang desisyon, naani mo ang pagpili, at doon na pulong na nawagan ng Diyos. Matod sa Mateo 11, versikulo 28, mingon si Kristo, doon kamo kanatong gikapuyan na nabukatan, kay papahulayon ko kamo. Unsa nga klase nga pahulay? Nabukatan na ka. Unsa nga klase nga kabukat? Posible na guna-una na ka, or di naman tingali mo mabago. Mga po na huna-huna na ko kanito. Sa diyang nalulong ko sa bisyo. Performing arts ko sa kadiyan di oro. Nagbag-up ko mga artista. Choreographer ko sayaw. Taas ko puhog mga kaisunan. Ang akong kinabuhi na raperitis kailayan. Sige kabuntagan sa Divisoria. Labihan ka kalibutan mo na akong kinabuhi. 2003, mga itong panahon na kadungog pulong sa Ginoo. Doon ay gigamit ang Diyos nga nagminsay sa manini. Sa diyang nadunggan na kong minsay, nagput sa versikulo sa Matthew City, versikulo 21. Mingon siya, dili tanan nagtawag, Ginoo, Ginoo, nga makasunod sa ginarian sa Dios. Siya lamang nga nagtuman sa kabubukong sa akong amahan. Dito ko napasol, dito ko nagwander, miingon ko nga Ginoo man po niya akong gitawag sa matag adlaw. Kay misyonary man ko sa kakapunungan makaisunan. Adin ako nangampo kog mga nagbalatian sa kanadto. Mga kaigsunan, pero ang akong kinabuhi nalulong sa maong kahilayan o bisyo. Hantod miabot ang panahon. Kadyang miabot na ko ang Biblia. Kay kanadto ni mang kumuto. Muna ako makapasalig ko ninyo. Nga kining pulong sa Dios adunay kahom nga musab sa dagan sa tong kinabuhi. Atong palagpakan ng Dios mga kaigsunan. Matod pa ni David sa Salmo 119 verse 11, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. So try to imagine unsay kahong sa pulong kung naani sa imong kasing-kasing. Kung naay pulong sa Dios imong kinabuhi, mauna nga panahon na ang Dios mo tabang nimo, mo pasidaan nimo, mo konbiktar nimo. Kay ang pulong Dios sa Juan 1 versikulo 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ang pulong ko ba ng Diyos o ang pulong Diyos? So kung naay pulong imong kinabuhi, makasalig ka, tabangan ka gayon sa Diyos. Otherwise, kung wa ka nangandoy ani, kung wa kay kagutong, wa kay kauhaw siyang pulong, para sayang tao, daw-dawgon sa yawa. Sayang tao makaigsunan, litagan din sa yawa. Hantun maguba imong kinabuhi. Saktong imo ni Jesus sa John 10 verse 10, nang kawatan niya nilang pagpatay, paglaglag o pagpangawat, apan si Kristo niya ni, aron sa paghatag kanatong abundansyang kinabuhi. Unsay purpose sa kawatan niya miani? Nag-repair na kang sitan. Miani siya aron pagpatay lang, paglaglag o pagpangawat. Pwedeng kawaton imong kalinaw, kawaton imong bahandi, nahurot na lang imong bahandi. Muna dunay mga tao makaisunan, naglibog na lang. Apan sa diyang muduol tas Ginoo. Makaisunan, apli kanunay 24/7 ang kamot sa Dios sa pagdawat kanan. Now sumala sa itong gibasa makaisunan, nga ang adlaw sa pagkamatay, mas maayo pa sa adlaw sa pagkahimugso. Sa first na statement ni Solomon, na ang maayong dungog, mas maayo pa sa mahalon nga pahumot. Kay kanadto makaisunan, ang pahumot dako inibili sa mga royal blood, sa mga Hudyo na kanunay sila'y pahumot. Makaisunan apan diha kang Kristo, diha sa Dios makaisunan. Dako kayo bili sa Dios. Ang dungog sa tao ng imong kinabuhi nga usab. Nga imong kinabuhi aduna ng Dios. Amen. Dako kayo nagdungog sa Dios. Sadya nga moingon ang imong silingan na usab na imong kinabuhi. Dako kayo nagkarungganan sa Dios, sadya nga mo reflect ang kinaiya ni Kristo diha kanimo. Nga maka-appreciate ang ubang tao, nga di nausab ang dagan sa imong kinabuhi. Wow, dalay ko ng Dios makaigsunan. Unsay angay natong tagaagbili karon, kining maayong dungog, unsa nga may dungog, kanang dungog nga naa kay Dios sa kinabuhi.
dungog nga ang imong kinabuhi, Dios nun ka, matarong ka. Sa kalibutan, doon na duwa ka klaseng tao. Matod pa nila, Yawanon or Dios nun or Kristohanon. Ang taong Kristohanon, meaning dunay Kristo nga makita diyan nimo. Mupribil na makaigsunan, di na malalis. Kaya ang mga tao nakakita yun nga matarong nakakaroon. Apan kung ang taong Yawanon, di po na malalis, ang mga tao mag-uol nimo. Mag-uol nimo. Siguro mingon yung siningan, nanapod ni si Juan, basi unyag magkagubot na punta din. Makaigsunan, yampo na itong mga tao. Siguro na sinong pamilya, kay maupunay sa akong kinabuhi. Mingon akong uyuan ng kura, kanimong anak, kurabuan na ikausaban. Makaigsunan, sakto yun ni Jesus, nga dili maayong maghukom sa imong isig na tao, kay ang may tabo niya ikaw sa hukman ka sa Diyos. Muna ang pinakamayo, makaigsunan, muampo kag sugod, kung ang imong kinabuhi imong nakita, wa panasab, sugdig ampo karon. Posible na yung mga area sa imong kinabuhi, nagikinanglan mo i-realign na sa kabubuton sa Ginoo. Karon na ang panahon nga mo-align ta sa kabubuton sa Ginoo, kay haduol na gayud ang pagbalik. Doon na yung pagbalik. Hukman sa Dios ang atong binuhatan. Sumala sa kung likod na versikulo kaganina sa 2 Corinthians 5 verse 10, nang matapos sa kanato, hukman ka sumala sa atong binuhatan. Makaigsunan ang garantiya ragyod ng atong binuhatan mahimong matarong sa diyan si Kristo atong giangkon, gidawat nato sa kinasingkasing na siya atong Ginuog manuluwas, makasalig ta kay siya po mismo ang muusab hinay-hinay sa imong kinabuhi. Kita wa kay kagahom usab sa itong kagalingon. Humanan ko niya ng panahon na, kaya itong panahon sa New Year Resolution, bugat ng Japon. Apan sa diyang si Kristo, nga atong giangkon nga atong Ginuog maluluwas, makahimo siya sa pag-usap sa imong kinabuhi. Sa 2 Corinthians 5 verse 17, si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan mangagi ug ang bag-o masig pangabot na kaniya. Wow. Yeah. Unsay mahitabo kung si Kristo, mabatunan nato. Kita nga naa kang Kristo, Okay. ang daan mangagi. Then ang mahitabo, dunay bag-o nga mudangat sa imong kinabuhi. Pwedeng mabago na ang imong panghunahuna. Pwedeng mabago na ang imong pagbati. Siguro may ka nga kanadto dali ra kang magdumot. Nga kanadto dali ra yung kang mag-trader. Apan sa diyang si Kristo, ang kiniya ni Kristo nga itong mabatunan makaigsunan, ang Diyos nung kinabuhi, ang Kristohanong kinabuhi, ganin mahimo na nimong pagpasaylo. Mahimo na nimo makaigsunan ang pagpailog. Wow! Muna ingon ang Bible sa Roma 12 versikulo 21, buhata ang tanang gilang maayo ngadto sa imong mga kaaway. Kinsay makahimo ni ana katong adunay Kristo sa kinabuhi. Amen. Atong pagpakan si Jesus. Now, dili sa atong tuwason makaigsunan sa Ecclesiastes chapter 7, sa verse 2 makaigsunan, mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa nagbangutan kaysa pag-adto sa balay sa nagkumpiran. Kaya ang mga buhi kinanglan nga magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Now listen, unsay naghulat nato? Okay. Okay. Kamatayon. Okay. Sa ato pa, ingon din ni Solomon nga ang mga buhi angay pahinumduman nga ang kamatayon naghulat alang kanatong tanan. Wala na tayo choice nga naman dito kita padulong. Makaigsunan, iputang ni si mong kasing-kasing, tagaig dili mong kinabuhi karon. Nasamtang himsot pa ka, makahimo pa ka. Karon ang sagradong panahon nga batunan nimo si Kristo sa kinasing-kasing, kay si Kristo ang tinuod nga kinabuhi. Amen. Kining kinabuhi na to karon polluted ni, makasasala ni nga kinabuhi. Ang perfect nga kinabuhi mao si Kristo, wala na ilain. Wala si Kristo mingon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto thy Father except by me. So karon, kay kitang tanan aminado man, nga kitang tanan adunay makapakyasan, nakasalatang tanan sa Dios, apan ang
Kay si Kristo gihatag na kanato 2,000 ka tuig ng milabay. Amen. Kay kung si Kristo atong mabatunan, makabaton ta sa maong kinabuhi. Mao na'y tinuod na kinabuhi. Wala si Pablo mingon siya, for to me to live is Christ. Kay kabalo siya, ngang iyang lawas makaigsunan, polluted. Gikinanglan nga si Kristo na'y magpuyo ani atong kinabuhi karon. Kay kung mamatay ka anytime from now, kandidato ta sa pagkabanaw o makikuban ta niya sa wala na katapusan. Wala nga si Pablo mingon na sa Galatia, chapter 2, verse 20, mingon siya nga, I've been crucified with Christ, gilangsang na ko ba ni Kristo. The life that I live now is, I live to the Son of God. Ang kinabuhi nga kung ikinabuhi karon, nagkinabuhi ko sa anak sa Dios. Kinsa man nga mao si Kristo nga nahigugma kaniya. Makaigsunan, ang pinakamaing butang imong batunan karon. Nindot man nga nakay mansyon, nindot man nga nakay sakyanan, nindot nga nakay daghang kwarta. Pero ako mingon kanimo, ayaw lupigi si Kristo. Gikinahanglan siya'y pinaka-concern sa imong kinabuhi. Siya'y dapat may pinaka-espesyal nimo. Kay unsay kapuslanan sa tanan kung si Kristo wala diya sulod nimo. Ingon si Jesus, what a man profit he gains the whole world, but lose his own soul. Una-una ang unsay bilis kinabuhi. Ug unsay values tibo kalibutan, labaw pa ang tao. Muna nga si Kristo naghatag siyang kagalingon. Matod pa sa Salmo 49 verse 7 makaigsunan, kung walay igong sa labi ikabayad sa tao, nga di mapugnan nga di pa sa mamatay. Walay igong sa labi nga ikabayad, nga ayaw sa Lord, ayaw sa kupwa. Makaigsunan, sumala sa kong gingon sa Hebrew 9 verse 27, nga tao doon na appointed time. Amen. Man is destined to die once, and after that, he face judgment. Are you with me? Muatubang ta og korte sa Dios. Kung sa kalibutan doon ay gitawag og judiciary, na ay korte, na atay hukmanan. Kung makasala ka, ngayon ng pulis nga naghatag og waran o sumot nimo, pangitag abogado nga modipinsa kanimo. Sa samang paagi, aduna tayo dakong korte dito sa Dios. Karon, kinsa may dapat mga tubang nimo. Matod sa Bible sa 2 Timothy nga si Kristo makaigsunan gitawag sa mediator between God and man. Mediator means defense lawyer. Si Kristo dapat imong batunan karon kay siya ang nangabugado nimo aron dunay acquittal sa imong sala. Papason imong sala kinsay makapapas wa na lain si Kristo Jesus. Kung saan nato ni nga mabatunan, simple lang, mutuo ka gayon ni Kristo. Kaya ang kaluwasan, pinaagi sa imong pagtuo. Efeso 2:11, naluwas ka mo tungod sa grasya, diha sa iyong pagtuo. You have been saved by grace through faith. It is not by your own works. It is a gift so that no one can boast. Sa ato pa, di ka kaingon, maluwas man siyo ko, Brad, kay maing tao ko. Ang kaluwasan, wala gibasing ngamin ka nga matarong ka. Pwede kang matarong sa mata sa tao, pero sa mata sa Diyos, makasasala kang dako. Makaigsunan, wala tayo ikakontribute sa kaluwasan. Gawas lang na mutuota, kaya ang naghatag o grasya kanatong tanan, mao si Kristo katuyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Walang namingon si Kristo dito sa cross, it is finished. Amen! O sa ingon ni Kristo, ikaduang pulong gikan sa katapusan, mingon siya nga, humana, natapos ko na. Kay si Kristo ang naghatag o kasulbaran sa tanan. Katuyang kamatayon, daw nahimutong judgment sa atong mga sala. Na doon na ko'y basahon makaisunan. Sa John 12 verse 32 makaisunan, na din masabta na to ang dakong kadaugan na gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Bago pa din makaisunan, gikan sa verse 30 sa chapter 12, apat sa Jesus mingon kanila, kining tinguga gipadungog, dili alang kanago kung dili alang kaningo. Karon mao ang panahon na hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang naghando kining kalibutan. O kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngali kanako. Sa pagsulti niya niini, yang gipasabot ang matang sa kamatayon na
niya. Sa ato paminsya nga, mauni karon ang dakong hukom. Kay ang iyang kamatayon itong gilipat na siya, gipatay na siya, makaigsunan, aron nga ang tanang tao mabalik diya sa Dios. Kay katong kamatay ni Kristo makaigsunan, nga daw ang tanang sala sa ibang kalibutan, gisangat dito kang Kristo, siya ang nahimong sa, nga bisan wa siya sa, kay gihukman ang sala sa kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon. Atong parapakan si Jesus. Itsa, sadyang maisa ako, if I shall be lifted up, I will draw all men unto myself. Ngano, kay siya lagi ang dalan, kinabuhi, ug ang kamaturan. Siya ang nahimong sacrificial offering, alang sa dakong atonement, pagpapasasala, alang sa tanang tao sa tibok kalibutan. Romans 5:8, God demonstrate His great love. Though we are sinners, but Christ died for us. Let's imagine, nga bisan kita makasasala, si Kristo nagpakamatay. Napautana ko ninyo, giunsa nimo pag-alagad ang Diyos karon. Giunsa nimo pagsakripisyo. Amin ka nga lisod niya ko ni buhaton. Siguro lisod mo hatag panahon sa pag-ampo. Lisod sa paghatag panahon sa pagsimba. Ikson, kung maanad ka sa kalibutanong kahilayan, kalibutanong kailigon, subo kayo makaisunan. Kay mo na mahimong peligro sa imong kinabuhi. Apan ako ngayon kanimo, samtang makahimo pa ka, makatikang pa ka mato sa imong simbahan. Amen. Makahimo pa ka sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ang Bible nagsulti, bulahan silang nagtawag sa Ginoo. Makaigsunan ko higala, sumala sa text na itong gibasa karon, ang kamatayon naghulat ka natong tanan. Amen. Makaigsunan, before ko matapos, doon na lang tulo kabutang akong ibilin kanina. Sa unsang paagi, nga maandam ta, nining kinabuhi karon. Matod pa ni usa ka alagad sa Dios, si Dr. Miles Monroe, mingon siya, the greatest tragedy of a man is not death, but life without a purpose. Dunay gingon so sa kalibro makaigsunan, death is not a termination, but a transition into eternity. Makaigsunan mo tanan ko ninyo, anytime gikan karong, kung mupanaw ka, imo ba karong masiguro asa kapadulong? Kabalo ba kang ang Bible naghatag ng assurance? Nang muto niya di managlag. Kano sa magamuto karon nabuhi ka? Kay makahimo pa kas pagtuo. Sadyang muto ka ni Kristo nga siya ang dalan nga tos kinabuhi. Ipadayon na nga pagtuo, pinaagi sa maayong pagpangalagad sa Dios. Maayong buhat sa matag adlaw nga tanan. Nga andam na kang mupasaylo. Kay kung ang taong dunay pagtuo niya, imposible kayo nga di ka muliwat niya. Amen. Kaya ang Bible nagpasalig nga muto kaniya gimatarong sa Dios. Ikson sugdi karon nga muto kaniya. Unang butang nga imong pagabuhaton. Pagtuni ang seryosong pagtuo. Amen. Atong balikod tong gingon ni Pablo, naluwas kamo, gawas kong tapaw yung pagtuo. So kung doon na kay pagtuo karon, dapat ka nga pagtuo inspired by the Scripture. Inspired by the Lord Jesus Christ. Ang pointing sa imong faith is Christ Himself. Amen. Kay si Kristo, mao ang pulong. Nagmipuyo nga ni kanato sa John 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Amen. Sumuto ka na si Kristo o wala na lang paagi sa kaluwasan. Amen. Ikadua makaisunan, nga din mabatunan nimo samtang buhi ka, nga din dunay tinud-anay nga pagpanganda makaisunan, simbaha ang Dios sa matag adlaw. Amen. Dili lang kay nakadumdum ka nga oy Sabado man doon, oy Domingo man karon. Ang pagsimba sa Dios nagsugod sa ato personal. Sa balay pa lang nimo nakahimo nakapagsimba sa Dios. Unsay ikaduhang butang nga anay itong batunan? Batunan na to ang pagsimba sa Diyos.
Ingon ang Bible sa Exodus, ang Diyos simba ko ninyo kay akong panalinginan ang iyong kanon, ang iyong imnon, o ang iyong ibisli. Unsa man ang pagsimba? Ang pagsimba makaisunan, maunay paghatag nato og sagradong communion with God. That is between you and God. When I worship, you can praise Him. Magday ka, bisan tuwa ka sa uma, bisan nag-drive ka sa motor, sa kanan. Ang pagsimba sa Dios mahimo nimo sa tanang panahon. Amen. Matod pa sa Roma chapter 12 verse 1, ngayon si Pablo, hanyuon ko kamo sa pagtubyan sa inyong lawas. Ingon nga hinangkunon, holy and acceptable before God, because this is truly the act of worship. Unsa ni tinuod nga pagsimba? Ang pagtubyan sa imong lawas. Asa man imo itugan imong lawas? Sa panahon na sa Domingo? O panahon na sa Sabado? No. Kada adlaw nagtubyan ka sa imong lawas. Why? Tungod kay kanang imong lawas, mahimo ng sweet incense nga aroma sa Dios. Ang mahimong mahumot nga alimyon sa Dios sa matag adlaw, mauna ang imong lawas. Unlike sa panahon sa balawod, nga matag adlaw makaisunan, doon na sila'y pagpaaso makaisunan. Kadin di opposite sa pare makaisunan, nga mahimong mahumot nga insenso ngadto sa Dios. Karon makaisunan, kay matag usa kanato makaisunan, kita na'y tinuod nga templo sa Dios. Amen. Ikaw ang tinuod nga templo sa Dios. Matod sa 2 Corinthians 3 verse 16, kita ang puloy-anan, residential address sa Holy Spirit sa Ginoo. So kung naay Holy Spirit diri sa sulod nato, makaisunan mo produce ang bunga sa Espiritu Santo. What are those fruits of the Holy Spirit? Love, peace, joy, kindness, meekness, gentleness, and self-control. Muna nga imposible kayo kung seryoso imong pagtuo sa Ginoo. Imposible kayo nga di nimo mabatunan ang tinuod nga gugma, kaluoy, pagkamatarong, amen, pag-ugong sa kaugalingon. Okay. Are you with me, mga kaisunan? Ikaw sa ating kadua, simbahon ang Dios sa matag adlaw nga tanan. Last, mga kaisunan, batuni sa seryoso ang iyang pulong. Amen? Ingon si David, mauni ang iwag sa iyang agianan. Mga kaisunan ko, higala niya kagabiyon. Seryoso kong nagdasig ka ninyo. Wala na rin paagi nga doon na tayo assurance sumana niya kinabuhi. Pinaagi lang na magbaton ta sa seryosong pagtuo. Seryosong pagsimba o seryosong pagbaton sa pulong. Kaya ang pulong, buhi kini o gamhanan o hain pa sa dahil sulab na espada. Mga kaisunan ko, higala niya kagabiyon. Before ko matapos, akong ikabilin kanino nining matawang na kagabiyon. Karon ang saktong panahon kay hinsog pa ka. Ihatag sa Dios ang nahibilin nimong kinabuhi. Amen? Ihatag sa Dios. Nakoy last ninyo mga testimony before ko matapos. Doon ako'y uyuan makaisunan. I don't know kung pipilan ninyo nakaduog ani sa Jessica Soho. Kay I was once nga interviewed by Jessica Soho sa iyang mga crew tungkol sa mga panghitabo. Pero gitubo to sa Ginoo nga nahimong turning point sa akong pamilya o sa pamilya sa akong igsoon sa akong mama. Nahitabo na sa Mantika, Ulibak, 2013 makaisunan. Namatay akong uyuan for 10 hours na makaisunan. Giulat na lang sa Balsamaron. O ang akong uyuan makaisunan, of course, kabalo ko sa siya na klase na pinabuhi. Pero tungod kay nagsili kong ampo nga Ginoo kini akong tibok banay pamilya. Unta seryoso nga magbaton sa pagtuo sa Dios. Pinagyusab siyang pulong. Miabot yun ang panahon sa katubagan sa mga pag-ampo. Dati akong uyuan makaisunan o namatay gikan sa bukid sa Padawan sa Mantikaw, gidala sa Provincial Hospital sa Mantikaw o nahitabo makaisunan na dideklarar na dead on arrival. Namatay sa alas 12 pa sa ugtong pag-uli sa iyang pamilya, nagbuiad na diya sa ilang sala o namatay ang maong akong iwan. Gihatod sa Mantikaw pagkahapon o giniklara nga patay, hantod pagkagabi. Nanawag akong amahan nga namatay akong iwan o ang akong una-una
muadto ko pagkapaluing day kay mag-funeral service sama ani. Pagkagabi, makaisunan mga around 8 o'clock sa gabi, nanawag akong amahan, kay siguro ilang una-una nga at least makatapang ko sa paghupay o paghatag og advice kay nagsige na di man kadawat sa kamatayon. Atong mga igagaw, gagmay pa taon tayo. Mga kaigsunan, niabot ko dito, gikan sa Iligan, nagpray ko, gikan pa sa balay, hantod niabot ko sa barangay sa Panyangan. Nakita na ko iwan, diyan na lang gibutang sa waiting seat, nagbuhiad na dito mga kaigsunan, wala na yung kinabuhi. Pagkabuntag, giulat na lang, muabot ang mubal sa mar. O tuod man mga kaigsunan, na malandong ko ito Ginoo sa ang buhaton aning pangitabo karon. Ipadaykan ko sa Ginoo nga daygon siya kay wa naman tay mahimo. Makahimo gyapon tas pagpasalamat bisan kung panaw na atong mahal sa kinabuhi. Kay in the first place wa may ato gikan man ni sa Dios ang tanan. Pagpasalamat dali ta kay nakabaton patag pipila ka katuigan na enjoy pa nato nakauban nato ang minahal sa kinabuhi. Ingnan ako akong mga parinte. Ingnan ako akong mga pagumangkon. Magdahig ka sa Diyos, wala na tayong mahimo kung ikuha na nis Ginoo. Nagdahig ko yung magkaigsunan sa usalag kasimpleng awit na Bisaya. Gamhanan ka, milagruso ka na Diyos, muna yung mong gikanta. Pipilara ka minuto. Right after atong usa ka kanta magkaigsunan, niduol ko sa pateng lawas, o gilihans na ko ang iyang dugang. Gilid ko sa Holy Spirit na i-cast out ang spirit of death. Makaigsunan around 2 minutes more or less na prayer. Pag-ingon na kong amen, mikirig ko kuso kayong lawas. Pagkirig sa lawas makaigsunan, nakalibang, nalimaw mitay, nakahi, misigang mata. O ang tanan na naa dito makaigsunan, nakalusyapan, wala lay nakadocument, wala nakabidyo. O nahibulong may kaisunan, may bakod kalit atong iwan. O naa sa sulod sa kasing-kasing, nga ang Ginoo nagmilagro, alam sa dakong pagkabukaw sa tibok na kong banay, tibok na kong pamilya. Himaya o dumog sa Diyos iya ang tanan. Gibuhi akong iwan, 13 pa katuig, haya namatay. Ato pang naging mga tuig, palagpakan ito sa Jesus. Ngano ako man ang gisir sa inyo? Kining Diyos na kung giwali ninyo, Diyos ni nagdamhanan sa tanan. Diyos ni makaisunan nga mutubag sa itong mga pangampo. Amen. Mo ito nga Diyos makaisunan nga nagbandaw sa itong iwan. O right after ito nga paghitabo, nangalagad ang tibok na kong pamilya. O pamilya sa kong iwan, pambutismoan ako sila. Makaisunan, di naman necessary mo balik ang reliyon. Ang ako lang po pasabot, seryosuhon na to pagpangalagad si Jesus. Amen. Wala ko na sayo kung sa imong relasyon sa imong reliyon. Apan ako mo dasig nimo, tarunga pagpangalagad ang Diyos diya sa imong simbahan. Di na kinahanglan mo balhin kang asa na simbahan. Batuni ang pagtuo, batuni ang pagsimba matag adlaw, o batuni seryoso ang pulong sa Diyos. Kaya ang Biblia para ni sa tanan, walay gipiling reliyon ini. Amen? Kaya nagtuo ko kumupa sa kaliligiyahan ka gayon sa Ginoo. Tultulan ka sa pagkinabuhing matarong. Diyos nun, labaw sa tanan, maandan ka sa pagbalik sa Ginoo. Iksoon, manindog tang tanan. Magahimutag sa kasimpleng pagampo. Wala ko na sayod kung sana'y estado sa imong kinabuhi karon. Nagbalatian ba ta? Nabakas sa kagulyang, nabakas kalibog. Iksoon ko higala. Ang gugma sa Diyos nga mahal, para nimo, para natong tanan. Apan gitinanglan nimo karon nga maaktibat kayo nimong pagtuo diya kang Kristo. Kay si Kristo makaigsunan, wala na lang paagi nga din makaila ka sa Diyos Ama. Sa John chapter 1 verse 18, wala pa'y usa nakakita sa Diyos. Apan pinagi sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo, kita makaila ka sa Diyos. Igsoon ko higala ni kagabion, si Kristo ang imong ikinahanglan. Kay si Kristo may nagbayad sa imong sala. Si Kristo may nagsakripisyo. Si Kristo nga matay. Matod sa Bible sa Hebrew 9 verse 28, ingon nga si Kristo gihalad sa makausa tungod sa sala sa daghang mga tao. Apan mo balik sa ikaduhang higayon, dili na labot sa sala.
apan alang pagkuha kanila nga nagbulat kaniya. Higala ko, ang unang pag-ani ni Jesus, motong gibayran niya imong sala. Motong yang sakripisyo sa Kalbaryo sa krus. Apan ayaw kong piyansa. Mubalik siya anytime from now. Ang ikadua niyang pagbalik, aron na pagkuha nimo sa naghulat kaniya. Ang tinuod nga naghulat sa Ginoo, wala nagkumpiyansa. Seryosuha siya makaigsunan. Kung ang imong kinabuhi karon lulong ka sa bisyo, droga, karon ng oras, mo decision ka nga ihatag nimo sa Ginoo ang imong kinabuhi. Talipdi ang sala, pag hinulsol makaigsunan, kay ang dakong mensahe sa Ebanghelyo sa Dios, mao ang paghinulsol karon. Maghinulsol kita tungod kay katong gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Mao to ang dasa sa kaluwasan. Apan gikinanglan ka mo kooperate karon. Unsaon man pag-cooperate, magpaubos ka karon. Maghinulsol ka sa Ginoo. Ang puno nato nga kita nakasala. Wa tay mahimo sa tong kaugalingon gawas lamang tayo. Higala ko niya kagabion. Hallelujah. Muhimutag usa ka sagradong pakigsaan. Andam ba ikaw sa paghinulsol? Andam ba ikaw sa pagtalikod sa pagpakasala? Andam ba ikaw nga mutugyan sa nahibilin nimong kinabuhi nga malagad kas Ginoong seryoso? Batunan nimong tinuod na pagtuo, seryosong pagtuo. Magsimba ka sa Dios sa matag adlaw nga tanan. O batunan nimo yang pulong sa matag adlaw nga tanan. Higala ko ni kagabion. Hallelujah. Pwede ba isa nato itong mga kamot as a sign of surrender? Ingon nga ang kalibutan o ang atong nasod dunay gitawag na tukhang, tok-tok, dalahan niyo. Sa samang paagi sa Revelation 3 verse 20, nanuktok ang Dios sa pultahan sa mong kasing-kasing. Si bisan kinsa nga moapre nini, musulod siya o makigsalo kanino. Higala ko ikaw lang. Karon ang oras nga pwede kang nga muhimo nini ang covenant prayer. Ablihi ang imong kasing-kasing. Ang Diyos posibleng manuktok siya karon sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Andam ba ikaw sa pagsugid? Now last na versikulo nga akong ipaabot kaninyo sa Roma 10:9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Isugid pa nimo karon nga sa Jesus siya ang imong Ginoo. Og mutuo ka sa kinasing-kasing nga sa Jesus na banaw gikan sa mga patay, nan ikaw mamaluwas. Andam ba ikaw sa pagsugid? Higala ko ikaw karon nga nakaduog, asa magkakaroon? Ayaw ipalabay ni nga oras. Mugiya ko nimo nini sagradong kabinan sa pakigsaan sa Dios. Itiyong imong mata, itaas imong mga kamot, ingon nga pagtugyan o pagsurinder sa Dios, mao ni ang imong kabinan prayer karon. Uban ka nako, langit nun nga mahal. Akong balikon, langit nun nga mahal. Dios nga magagahom sa tanan. Salamat sa imong mensahe sa kaluwasan. Mituo ko amahan nga pinagi si mong bugtong anak na sa Jesus, namatay sa krus sa Kalbaryo, gilubong og nabanhaw. Mituo ko amahan nga pinagi lamang ni Jesus, ako makabaton o kinabuhing dayon. Akong giangkon amahan nga ako nakasala batok kanimo. Nakasala ko sa akong binuhatan. Nakasala ko sa akong pagpamulong. Nakasala ko sa akong una-una. Hugasi ko amahan. Pinagi sa bililong dugo ni Kristo. Gikan sa tanang tunglo sa sala sa akong kinabuhi. Ginoong Jesucristo, akong ablihan, akong kasing-kasing. Ako kang giangkon nga akong Ginoo, akong Dios, o akong manuluwas. Isulat, Lord Jesus, ang akong pangalan sa libros kinabuhi. Kining tanan, akong gipangayo, akong gipasalamatan, pinaagi lamang sa gamhanan nga pangalan ni Kristo Jesus nga akong Ginoo. Amen and amen. Ito palakpakan si Lord Jesus. Namo, open ko sa kawit.